وي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم مع السنة الجديدة؟ نتمنى ان شاء الله تنجحوا تكونوا في احسن ما يرام. Donc on a la conjugaison, le présent des verbes être, mes apprentissages en français, la nouvelle toujours dans la même unité. الوحدة الأولى. L'objectif هي savoir conjuguer le verbe être, avoir et les verbes du premier groupe, et deuxième groupe et troisième groupe de l'indicatif. On commence tout d'abord. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que ce que vous avez déjà, عندكم déjà واحد المكتسبات سابقة في la conjugaison في التصرف والتحويل. Le présent des verbes être et avoir. عندنا être, on dit être, il exprime l'existence, et avoir, il exprime l'appartenance. être يعني أنا أكون، ou exprime l'état، نقولوا je suis heureuse, je suis triste الحالة. و avoir الملكية. Donc être, si on conjugue le verbe être, un petit rappel, on va faire un petit rappel. Être, on dit je suis, tu y es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ou avoir, on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles sont. On a vu les trois groupes de verbes. تاع المجموعات نتاع les verbes. كاين les verbes du premier groupe qui se terminent en er بحال manger, بحال chanter. وكاين les verbes qui se terminent par ir, هادوك les verbes du deuxième groupe بحال finir, بحال choisir, بحال noircir. وكاين les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe changent de radical, كيتبدلوا بحال pouvoir, vouloir. Donc قبل j'observe et je découvre. يعني أكتشف، ألاحظ وأكتشف. j'observe ألاحظ وأكتشف. غادي نقرا بعدا عليكم. je vais lire les phrases. نقرا عليكم الجمل. Samy est content. Il retrouve ses amis de classe. J'ai un beau cartable. Tu finis ton travail. Je lis le journal. Donc, on va relever tous les verbes. Donc, on va relever tous les verbes dans les phrases. Donc là, on relève tous les verbes dans les phrases. هنا واش قالوا لنا؟ souligne tous les verbes dans je manipule et je réfléchis. Souligne tous les verbes dans les phrases. À quel temps sont-ils conjugués? Donc هنا je vais pas souligner. غادي نكتب احسن. كاين et on relève tous les verbes. كاين retrouve. J'ai un bon cartable. faire le verbe هنا. كاين j'ai et ياك. كاين tu finis ton travail. Fini. ياك. Je lis le journal. lis. هادو لي فيرب. نتوما غادي تسوليني. هنا واش قالوا لكم في السؤال؟ قالك جو سولين tous les verbes dans les phrases، يعني أضع سطرا في كل الأفعال. Dans chaque phrase. À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني في أي زمان متصرفين. هنا عندنا le présent. Donc ils sont conjugués au présent. Le présent هو الحاضر. En ce moment. يعني en ce moment où l'on parle. Maintenant. Par exemple نقولك maintenant الآن. الآن في وقت الحالي.
الآن en ce moment في وقت الحالي قالك trouve l'infinitif de ces verbes. trouve l'infinitif de ces verbes. donc هنا l'infinitif نا et عفوا عندنا et retrouve j'ai fini li. عندنا et retrouve j'ai fini li. Et on a le verbe être. Retrouve. Oui, c'est le verbe retrouver. Il est au premier groupe. Retrouver. Oui, j'ai. Verbe avoir. Fini. Finir. L'infinitif هو quand le verbe n'est pas conjugué. مين يكون الفعل ما مصغرش يكون مصدر. لي بحال manger. danser. هذا مصدر. إلا بغينا نكونجيغيوه نقولو je marche, tu marches, il marche. غادي نشوفو الكونجيغيزون تاع quelques verbes. لي lire. Très bien. Lire. Conjugue chacun de ces verbes au présent à la deuxième personne du singulier et du pluriel. On a les personnes. Les personnes, mais les personnes ont الضمائر. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. هذه singulier هذه pluriel. ده singulier. عندنا je, tu, il, elle. Allez, la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, la quatrième personne. Allez, la première personne du pluriel. Allez, la deuxième personne du pluriel. Les personnes, mais نقول que les personnes هما الضمائر. La première personne, la deuxième personne, la troisième personne. La première personne du pluriel, هي nous, ou la deuxième personne du pluriel, هي vous. وجا قالوا نفس السؤال. Chacun conjugue chacun de ces verbes au présent à la deuxième personne du singulier. Donc, غادي نصرفوا à la deuxième personne du singulier هي tu. ياك؟ غادي نصرفوا à la du singulier ou deuxième personne du pluriel. singulier هو المفرد و pluriel هو الجمع. donc المفرد والجمع باش تفهموا conjugue chacun de ces verbes au présent à la deuxième personne du singulier au pluriel. donc غادي نconjuguer les verbes. هنا les verbes. Sami est content. Sami est content. Tu es content. Tu es content. Tu es content. نزيدو ال لحقاش كاين لاكور. راكم ديجا قريتوها كاين لاكور يعني نزيدو ال مين تكون فيمينا لحقاش هنا عندنا لو فيرب être. Vous êtes content. content. نزيدو الاس مين نقول لاكور يعني نزيدو الاس. مين نقول لك لاكور علاش لاكور من نقول لك لاكور
يعني نزيدو الاس مين يكون دي غارسون، ومين يكون دي في نقولهم vous êtes content contente contente es vous êtes contente ولا vous êtes heureuse نقولو contente content contente es علاش درنا es دي في اس دي غارسون. علاش نزيدو اس هنا؟ لحقاش حنا لو فيرب اتر مي يكون لو فيرب اتر دائما نزيدو الاو في الفيمينا ونزيدو الاس في البلوريال و او اس في البلوريال الا كان جروب ديمو جروب دي الا كان مجموعة من مجموعة يعني مجموعة من groupe des garçons ولا pour les garçons ou contente fille vous êtes contente لحقاش le verbe être ou le verbe être il y a l'accord نزيدو e au féminin ونزيدو s مين تكون عندنا بحال نقولو vous êtes content s nous sommes contents s ils sont contents s مين يكون عندنا groupe des filles مين يكون عندنا nous sommes contentes es vous êtes contentes elles sont contentes es هذا مين يكون لاكوغ. علاش كونجوغينا؟ باش تعرفوا لا ديفيرونس. دونك هنايا il retrouve tu retrouves ياك vous retrouvez es ez les terminaisons. دوك نشوفوهم نوريكم واحد الموديل عاوتاني هنا. j'ai un beau cartable tu as هنا مين يكون لو فيرب افوار ما نزيدو لا او في الفيمينا لا اس بالنسبه لي غارسون لا اس بالنسبه لي في ما كانش لاكور ما نزيدو لا او لا او اس لا اس. tu as un cartable vous avez tu finis ton travail tu finis nous vous finissez. Là, le verbe finir à la deuxième personne, le verbe finir deuxième groupe. Fini is définissez. وعندنا نبقى je lis tu lis vous lisez. كما لاحظتوا tu es content حنا ديجا ملاحظات que remarquez-vous. donc هذا tu es content إلا كان tu es content إلا كان une fille نزيدو او لحقاش عندنا لو فيرب être يكون لو فيرب être مع الصفات les adjectifs دائما او ولا او اس. vous êtes content es vous êtes contente es من يكون لو فيرب être avec les adjectifs مع الصفات دائما كما قلت لكم او بالنسبه المؤنث نزيدوها الى استهدفنا بنت vous êtes content الى استهدفنا مجموعه من الذكور دي غارسون
vous êtes contente مجموعة من الإناث contente ES هنقولوا nous sommes contentes vous êtes contente ES elle se contente ES شوف هنا tu retrouves vous retrouvez هنا هادو les terminaisons ES EZ هادو les terminaisons تاع هذا le verbe retrouver. Alors, au premier groupe, tu as un cartable, vous avez un cartable. Le verbe avoir. Tu finis, vous finissez. C'est le verbe du deuxième groupe. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Tu lis, vous lisez. C'est le verbe du troisième groupe. Donc, pour récapituler, باش نحاولوا اننا نلخصوا ما درنا كاين لي فيرب دو بروميير جروب كي سو تيرمين اون ار كما قلت لكم عندهم لي تيرمينيزون او اس اس بحال نقولوا جو مونج نوضح لكم هكذا باش تكونوا مزيانين لحقاش انا نبغي نشرح انا ما نبغيش انا جو مونج ها هي نديرو مونجي نعطيكم مثال جو مونج tu manges ES il mange nous mangeons. Et pour garder, nous mangeons. Pour garder le son de G, on a ajouté E. إلا ما زدناش ال E, غادي نقولوها nous mangeons. Pour garder le son G, on a ajouté E. Nous mangeons. Vous mangez. Il mange. هي E ES E ONS EZ ENT هادو لي terminaisons هذا الراديكال وهذا الترمينوز هذا premier groupe deuxième groupe finir. D'accord, je finis, tu finis, IS, il finit, IT, nous finissons, ils sont, vous finissez. Ils finissent. هادو les terminaisons du deuxième groupe. أي groupe في deuxième groupe بحال le verbe ils finissent is ils finissent. هادو les terminaisons du deuxième groupe. troisième groupe كيتبدلوا يعني كيتبدلوا نهائيا. بحال نعطيك بعض المرات كتلقاو دي فيرب في troisième groupe بحال partir بحال mourir بحال tenir بحال venir صحابت لكم براها في الدوزيام جروب ماشي كاع كاملين حقيقة ماشي تو لي فيرب نتاع اون فرونسي راهم يكملوا باي ار راه في الدوزيام جروب. دروك كي غادي ندير نعرف دونك انا غادي نختار باش نعرف غادي نكونجوغي لو فيرب à la première personne du pluriel اللي هي نو au présent باش نعرف لا ديفيرونس. غادي ناخذ لو فيرب choisir عندي هذه choisir وعندي venir ياك بجوجهم كيكملوا اون اي ار. دونك كي غادي نعرف بلي هذا في الدوزيام جروب ولا هذا في التروازيام جروب غادي نكونجوغي ندير نو
à la première personne du pluriel au présent. Choisissons. Ils sont. Nous venons. Le verbe اللي يكمل ils sont عرفوا بلا راه في الدوزيام جروب والverbe اللي ما يكملش ils sont عرفوه في التروازيام جروب. ولا كاين هذاك لو بارتيسيب بريزون بحال نقولوا en choisissant en venant بحال نقولوا blanchir. نعطيكم مثال اخر blanchir partir. غادي نمشي نكونجيغي لو verbe au présent nous blanchissons nous blanchissons nous blanchissons blanchissons ils sont nous partons. درس هذا باش تعرفوه صافي لحقاش درس نديرلكم باش نوضحو كتر. نو بارطون هذا. دونك غادي نشوفو كالكو فيرب. دونك بوغ ريكابيتولي رانا حنا وضحنا دونك لو بريزون دو لانديكاتيف exprime une action qui se passe maintenant. يعني الحاضر يعبر على واحد الفعل اللي كيحدث دابا الان. au présent de l'indicatif عندنا le verbe être ou le verbe avoir شفناهم وعندنا les verbes du premier groupe se conjugue بحال كما وريتكم هنايا manger كاع les verbes du premier groupe sauf le verbe aller. le verbe aller هذه واضحه. au troisième groupe شت ار لكن في troisième groupe هي قاعده troisième groupe قاعده خصك تحفظوها troisième. je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont elles vont. donc les verbes du deuxième groupe les verbes du premier groupe هما les terminaisons manger danser هذه هي الترمينيزون ديالها نقدر تكونجيغاو او زيد او اس او او ال اس او زد او ان تي. les verbes du deuxième groupe je finis is tu finis is il finit it nous finissons vous finissez i double s e z ils finissent double s e n t. et les verbes du troisième groupe كيشونجيو دو راديكال غادي نعطيكم بعد الاجوبه نتاع هذوك. donc ils sont هنا souligne tous les verbes dans les phrases حنا درناهم. ils sont conjugués au présent. à quel temps sont-ils conjugués? ils sont conjugués au présent. قالك dans l'infinitif des verbes suivantes dans chaque phrase l'infinitif قلت لكم quand le verbe n'est pas conjugué. et être retrouve retrouver j'ai avoir fini finir لي lire. هذا السؤال الجوج. السؤال الثالث tu es content vous êtes content. tu as un cartable vous avez un cartable. tu retrouves nous retrouvons. tu finis nous finissons. tu lis nous lisons. هذا السؤال الثالث. هذا السؤال الثالث. دونك غادي نعطيكم غير كالكو كونجيغيزون تاع لو فيرب كالكو فيرب ومن بعديها ان شاء الله من نديرو لو رابيل تاع الكور غادي نزيدو نعمقو اكثر. pouvoir je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent. pouvoir بحال vouloir je veux x tu veux x il veut x nous voulons vous voulez ils veulent. pouvoir vouloir. prendre عاوتاني عندها la conjugaison différente. je prends des s tu prends des s il prend des nous prenons vous prenez ils prennent elles prennent. le verbe savoir je sais tu sais il sait. savoir il change de radical يعني كيتبدل نهائيا التصرف خصكم غير تحفظوه.
Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. دونك هادو اخواتي هادو هما اعزائي التلاميذ. هذا هو الدرس نتاع لو بريزون دي فيرب être avoir et verbe du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc je m'entraîne. غادي ندير واحد l'exercice, un petit exercice. ولكن قبل ما نديرو هاد l'exercice نخليوه المره الجايه ان شاء الله. هاد لي زيكزارسيس ان شاء الله نديروها. هنا je retiens ما اكتسبت. Le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. يعني يعبر على واحد الفعل اللي يحدث الآن في هذه اللحظة. Au présent de l'indicatif, les verbes être et avoir ont une conjugaison très irrégulière. يعني عندهم واحد الصرف مختلف جدا، يعني كيتبدلوا. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. هي لا كونجيغيزون غير تحفظوها وتابليكيوها، تحفظوها وتمرنوا عليها، ماشي شي حاجه واعره، خصها غير التركيز وصافي. لي فيرب دو بروميير جروب اون او ار سو كونجوغ كوم بارلي. بحال نقولوا جو بارل، tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. EES, EONS, EZ, ENT. Et les verbes du deuxième groupe, dont le participe présent se termine en ISO. مين يكون إيسو راهم لي فيرب دو دوزيام جروب. مين ما يكونش إيسو كما عطيتكم المثال نتاع لو فيرب finir et partir. nous en partons en finissant. دونك هذاك لو فيرب finir راه le verbe finir راه دوزيام جروب. Et les verbes du troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons présents. Les verbes en IR comme partir en terminaison IS, IS, IT, ONS, EZ, ENT. Au singulier, il va comprendre je pars, est, tu pars. كاين هادوك خصهم غير الحفاظة، وانا عطيتكم خصهم غير الحفاظة وتابليكيوهم، يعني تحاولوا ديروهم. المهم نخليكم اعزائي التلاميذ حتى مره اخرى ان شاء الله. نتمنى الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك واشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله اذا كان عندكم شي استفسارات ولا شي دروس بغيتو تفهموها اكثر ديروها لي في الكومونتير. خليتكم دمتم في رعايه الله وحفظه. بسلامه. au revoir.